gather all the wood and set a spark to it. أهل سنت كتابي شجعوا يعني الفوس فدعا عمر سيس من تغنى كوزس بالهدف شنكن وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن من تغنى يا خالص أو لأحرقن كتام استق بيت بإن على من فيها خلو سيدنا يدنا بيقسمها فقيل له يا أبا الحفص لا حفصي أتى إن فيها فاطمة من تختدم فاطمة يوت فقال وإن كنتم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن شاء الله دچك أيام فاطمية دچك أهل بيت اسمت و طهارت لمصیبت سومیت باید بی ایام کن نرسه متعلق یتن انشاءالله کما هو حق نتن ذرکن هم ینکن تمام مل انشاءالله خیر دنیا و آخرت انشاءالله نصیب شو مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها مقفیمت سامسک مظلومیت انزر باید با اسلامی دائره یدکن کن لنعمل ارتقفیت مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها یه مظلومیت بجوت سات دراز قبول بو دچک انشاءالله مدینیانو مشرف سن کن کلا آیا خبر حضرت زهرا سلام الله علیها گردوک جنت تفهمید دیات مظلومیت مکافین خداوند عالمین شخصیس سوره احزاب آیه عقبچون اردون رسی آیا پیان کسل موید ان الذین یؤذون الله ورسوله بتحقیق ده افراد کن ده گروه کن یؤذون الله خداوند عالمین شقلا اذیت بکن ده گروه کن ورسوله رسول اذیت بکن کن و ده گروه کن لعنهم الله خدا سر لعنتن تو دنیا هم دنیایی که والآخره هم قیامت یک پینو
یعنی خدای رحمتشی که هم دنیایی که هم آخرتی که دور این و عد لهم خداوند عالمینی که خود آماده بس شخصیت چی عذابا مهینا دنار عذاب چی که ذلیل و خوارچایت بیاد بی دی آیه شریفه پو تمام فرقی فرزین پیغمبری فقفوسیز که سلیوستان نی امت کن تحتر فرقه چچزین میشسمنا چکسم دانونا میشسمنا چیز پو جهنمی این بدن چک چک تا نجات انذریوب دنیای عالمیانو مشهورترین پو این شیعه و سنی زره دومن من سنی شیطانونا شیخ سوسه مامو هم شیعی شیطانونا غایی ادعا پو این شیعه اسنا عشریه سلام تو روشنیت پیغمبری فقپوسیست وسیع چونال یاد زرگا ارنه نرنی میتاق سنیمت طوری من پوزی گیر بسه یاد افرقال لگوتو لزی گیر بسه مت کنتر سیسی یاد نتاو شیعه اسنا عشریه سیست پیغمبر سا معصوم شست پیغمبری معصوم این مایت پو یا تو شسمن بلکه دلیل نرسه معصوم این زربایت پو پیغمبر الزلا وسیع چیز پو مثل پیغمبر صفو یا معصوم فقط پیغمبری من دونی دج خدا و رسول فیقبوسیس قنار تنسکن پولا قبول و بزدس نارگنا کنانی که خداوند عالمینی فیقبول لعنت تغمتغلا رسول الله فیقبول لعنت تغمتغلا ادونی که لعنت تغچسین دوری بچسین نچه خدایا یعنی دشمن بگچه دشمن چش از این رسول الله فیقبی دشمن کن دشمنی این علی و آل علی دشمن کن دشمن چشین تا امام زمان تونی من کن خداوند عالمین فیقبوسیس سوره مجادلیان ینتلتوس دنیای عالمی آنو ناغتن گتو فیقب نواز گتو سونستون نغمه مسلمانی نغمه ٹھیکین ضربیت پی دنیات پو جیرا ہم پی کسون هم فرقه بازی باسا فرقه گروه چوچا هم اتفاق انزرچا چه تفرقه بازی به تفرقه بچا تاکی دنیات پوی کنا چیشی حاصل باید پو فریس هم گتا چیک انزرچا هم دنیات پو حاصل باید پو فریس خداوند عالمین فقیدین پودتو الله مت مفصل خداوند عالمین فقوسی واضح بسد ایمان خدای که ایمان چوسکن کن نعین چی فرق بچون نچان نسو میزر بدر کی ترکمت سوره مجادلانو آیه نشور سخشی آیا پی خداست کسل مقدم مؤمن کن لا تجید قوما من تغنا خداست کسل مقدم تبچز بن قومچک یؤمنون بالله خدای که ایمان کنس باید پید گروه پود ولی یوم الاخره قیامت لا دکی ایمان کنس کنگی مؤمن کن لا تجیدو چی یوادون دویقن من حاد الله خدا دشمنی بس کن ندرسه گوز دکترین و رسوله پیغمبر دشمنی بسکن کن ندسه نیکا ایمان کنسکن رسول الله که ایمان کنسکن کنسیست دو جخچسمن خدای دشمن کو دشمن شچزین رسول الله فیقی دشمن کو دشمن شچزین نهی که تنها لا اله الا الله زسپیکا نهی که مثلا الله سفیق بس بگه کافی من خداوند عالمین فیقوز کسل میوسکن بود تمام همی که انجام تغمرگوش از این مؤمن که تمام غمانو تقوای و تمام غما فیق باز حجی بس تمام غما انجام تاس ام مرکوس حجی بست لخفه چسمنه کل ساریق زر چسمنه تمام عمل کن انجام تاس نعوذ بالله کسیز که تو زنا بزدس ناری نزانی زر چسمنه دبوسی پول زانیه زر چسمنه لذا توجه برگوش دنیای عالمی انو ده حساب و نی خطاب و شیعه اسنا عشریه لین این اسپرامت
نشش از این شیعه اثناعشری من کن بود مسلم باطله. اگر فرقه ما بقی نظر انو نه فرقان کران ما باطلین پیغمبر مقابل واسه پیغمبر یک روز فرقه چچادین فرقه چیک چیک نجات اینجس فرقه ما فرقه غلط این مزد فرقه چیک چیک بو جنت اینجس فرقه بو او ده فرقه بو شیعه اثناعشری این بعد لما روشن ندسیو سوچیکلر گوسنه خدا دیگه نه آیا بودن تات اگر سوچیکل عقل یاد نه کسل بیوس مؤمن ایمان تونکن کن کنتان لطب جز من قم جی این قیامل لسوچی کتو ایمان تونسن نه اده گروه پوسیس خدا و رسول دشمن کن نه دوز بچس من ولو كانوا آباءهم ولو أتين نسقنا هي أتين ولو كانوا آباءهم ولو كنت أتين نوت يندولت يندوك تنزر يد مزر سل رحم بزر مزر جو قرآن کی این اما خداش کسل میومد ولو وقتی که خدا و رسول دشمن این زسنارینا خدای سل رحم مجغ زسنارینا رسول الله صلی الله علیه جد کن ملون بو ولو کانو آباءهم کنتی اتون این نسغنا خویس دو جخت من اتا این زره او ابناءهم ولو کنتی شون این نسغنگون نبلویس کن این زره دوز بچس من خدا و رسولی که ایمان جوست دستنارگنا او اخوانهم ولو كنت فنون إن نسغنا أو عشيرتهم كنت سندون كن إن نسغنا دوز بچمين چونك خدای دشمنين ولو سو إن خداش كسل بمت أولئك كتب واجب بسد في قلوبهم الإيمان خدا وند عالمين في قوزبيا سلسليا و كوينجس ينكانوا إيمان كن وأيدهم خدا تأييد بجازين بروح منه خدا يروح شتانونا خدا وند عالمين في أقوي شتانونا تأييد بجازين بس لعنت قتز لعنت تانجز من بله لعنت سوی قتانجز من مؤمنی که لعنت تانجز من خدایی که ایمان گوزکن کن بس پتاسون تمام اگر کو مؤمن تمام اگر کوزس نه لخبت چینه من پس غلط بزز نه لعنت پختازی لعنت تمام یوت با خداوند عالمین شقل لعنت تاس تابعین رسول الله فيقول لعنت تاس كان بولي لعنت تاس يقمو إن كان بونا يقمو إن زرچا يقمو من كان بو من زرچا بله كيف كنا كل ساريق زرچا دين امو خلا مثلا نتسين نا كوسي فيها ميبات زر بجنوغا تاريخ الصلاة زر بجنوغا جنتس من كوني جايك دو فقط إشارة بس آية شريفة مومو خداوند عالمين في أبوزيا سورة مجادلة دو باتيك دونو جروير سي آية بنكسال نوصد إن الذين يحادون الله دجي خدا دشمني بتام ورسوله پیغمبر ندسه دشمنی یغتن اولئیک گروفو فی الازلین ذلت و خور چچین پس بنابراین امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فقبو لقبول بزسنا خداوند عالمین فقبو تعیین باچگنا نتز امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فقبو خلیفه اول انزرد ولو اهل سنت کنی کتاب کنم یعنی سامت اثبات بسیود انشاءالله یک وقت نس عرض بید شاید شیعی شدیابتی امیر المؤمنین فقبوی ولایت بو امیر المؤمنین فقبو خلیفه بلا فصل انزر بید بو اهل سنت کتاب شدیابون انشاءالله یم وقت یانو نس زگر بیت نس گرینگی رول لگوامت معلوم چچسین کانا اوده گروه کن یعنی امیر المؤمنین فقبو بلا فصل انت بطبو لا ییگا جق باید با جو خدا دشمنی بسینده
راسوسی خوشی که بس باید به انتخاب ایوما انتخاب بدنگت پیغمبری فیقبول وسی چیز جد راسوسی خوشی که انتخاب بدن دولا چیزی نتوکسون چی چین تام چی مثلا کنم این چیز این مسوق مثلا بده اسماعیلیان مثلا شیعین زدن اما امام نشونیست نه روی گلفت درمه دو تغلا راسوس انتخاب انگلیس بودم انتخابات فرق بودو اینده وقتی که کمیسیز خلیفه باید با انتخاب بکنتز با پیغمبری فیق بود چون از یاد زنده چون از پوز زیر بچه اینده چون از بیون چز این نه ایگی کنته چیز کنته خلیفه چیز حیثل باز دسپینه یا نه چیز یاد دسپین اما توس ملک بو امت کنیست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیق یادگار زهرای مرضی فیقوی مقام بوچی انتو گار للا مغفی متسمت مغفی بازس نارین دشمن کنی زمانی که کنتی کتاب کنی آنو روشن سوسیو دکویشی دی قدرت احمد خالنین می حساب کن ظلم بس این امو روشن چایت باید با خداوند عالمینی فیقوز که سلمونت من تغنا کنیسیست خدای نور بوفیکا خاموش باید بکش به خاموش چه بندر با دو اینده یه نسید ادله کنید زیگر به زهرای مرضی فیق بی عظمت بو تمت اینزر باید با تمام من از اهل سنتی کتابی شکیانو زیگر بچه این نگتی کتابی شکیانو نه خب چمت اهل سنتی کتابی نه چنگتی شیعی کتابی نه مزر بازر بچه نه ها اهل سنت چیتی آنونه یا کن لسان روشنی نه چی چیتی آنو روشن یاد شیعی چیتی و کنتی کتابی نه کوئی کتابی آنونه اهل سنت کتابی چیتی آنو یعنی دوست قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما فاطمه بضعة من فاطمه من تغناني تكرين يؤذيني من تغنى أذتشت الله رب جلاله همچی انسو که خدا سن کسل و خدا رسول الله ازت بکن کنی کلانت اما خدا و رسول ازت بچی انسو خداوند عالمینی فیقبول اطاعت بکن کل ازیاد بسسنا مثل زهرای مرضیت خصوص این نسانا انما فاطمه بضعة مني يوزيني من اذاها من تنقل ازیاد چه زهرال ازیاد بسسنا جو اهل سنت حدیث اول نیسرس حدیث بو مامو ناسس ایاب چی زیر بد مامو اهل سنت کنی شیطان نتیس بلا بیت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة من تصنع زهراء مرضي في أبو فاطمة في أبو من تخنى جنة كن أهل جنة كن قبوين سمرسي حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاطمة بضعة من فاطمة بدن تكرين فمن أغضبها سوچگی سے زهرا لا غضب چونا غضب زهرای فیغپو دخص دارینا اغضبانی من تخصنا نا پیغمبر لخیون چکسین نا پیغمبر میرن ملزبسین دو صحیح بخاری شکرنا بی حدیثم که نقل سن يبيرسي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك فاطمة مقام بدين أهل سنة كتابها نوك من تغسنا پیغمبر فیقبوس کسلون لفاطمة فاطمة إن الله يغضب
من تن خدا لسرویونت لغذبی که یرا سرویونا یرا ناراحتون خدا ناراحت شد و یرزا لرزا کی من تن خدا راضی گد یرا راضی سونا خداوند عالمی بیا به اختیارین دو حدیث بو المستدرك على الصحيحين غير حديث عن زيد بن أرقم الزرد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تغنى بيغمبر فيقول قال كسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين كسلم أنا حرب لمن حاربتم من تخسنا أنا جاتا لمن حاربتم ينتانا مقابل بلنا رسول الله مقابل بسين وسلم لمن سالمتم اگر سوچی ينتانا تسليم بزنارينا ينتي اطاعت بزنارينا من تخسنا أنا نسير رابط الحكم بسين من تخسنا اطاعت بسين دوس أهل سنتي كتاب شتيانونا أرسون تمام غامانسيس أهل سنة كتاب شتيانونا ناقل بتاسين يا أهل سنة شتيانونا نقل بت عن علي عليه الصلاة والسلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كسلب والسوء إذا كان يوم القيامة يومتنا نادى مناد من تغنى سكتن كنج سكتن جزين نداب كنج نداتن جزين شدره من وراء الحجاب من تغنى حجاب شدنا فحق شدنا نسكتيون جزين غنيون نتابتا وجزين من حجاب شدنا شدره يا أهل الجام لا أهل محشر يتكن كل قوما غزوا أبصاركم من دانك انت منكم تمشك قيامتي جبتها دنيا دنوايا نتي وظيفة بوچين جوكتوز قيامتي جبتها غزوا أبصاركم من دانك انت منكم تمشك يا عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمر حتى قيامة يقبانون كنت الطايط بحق بالزهراء مرزيد أبو بهجي تربل القلب يطبيط بوقت شايط بيط بوقت ينوك من تغنى كنت منكم تمشك جو زهراء مرزيد يغفي أوصاب زهراء مرزي مقام بدوين أردون رسي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على سنة كنت زي مطابق على سنة زرت أنها قالت من تغنى عائشة أم المؤمنين زس أنها قالت ما رأيت أحدا من تغنى نلمة كان أشبه كلاما حديثا من تغنى بيغمبر لتصوتا كان حديث كان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة تغسبت حتى يجد النقل بت شتانونا أم المؤمنين شتانونا جي أم المؤمنين بو ينتلتوس دنيا يانوم إنسان جي دنيا يانوم جحالة يانوم انتحايين يون مؤمن جاز المؤمنين النبي أولى بالمؤسورة أحزاب ينوب تغلس آيان ديوت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من تغنى بيغمبر يقوم مؤمن كنت نفس بك أولى ترين سلطنة ديوت دقدك سلم وأزواجه من تغنى بيغمبر يقوم بسرين كن أمهاتها كي أنا
این خوی امو این وقتی سمت خب وقتی که امو این من امو چه مزر یه اموی مراد بو دومن اموی احترام کرزره نه روایات چممت یا سوره احزاب غبچون سمع یرتس وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله كنت لسزاوار منه رسول الله أزياد بايت بدكو دكنا تيكا سلمو أزياد تيكا جاتين منا ولا تنكهوا أزواجه من تغنى پیغمبر فيق بزوم كل كنتس تجويز مباشيك إن من بعده پیغمبر دنیای کنن قلبنا مؤمن کنی بستین کن یم کن به وچان ازدواج بتام من تغن پیغمبری پیقبی بستین کن کنتز زو بس مکرزیست گی امزر بیمونات بو نایی که آق مادره دو توجه بست اهل سنت بایر تقفا چار بست اهل سنت نیست آقا خلفا کن در حتی شیعه کنین مقدس این چند میزر برگوست بی این زرتم که خلیفه این منه اگر خلیفه دست باید بگه دیگر نتش جز کنی خلیفه پونه خلیفه حقیقت بود تقوی جرگوست خلیفه اهل سنت که اگر میگه روایات امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام یوستم امیر المؤمنین که پونه جان یوست خلیفه رسول الله جان تسکنین بس بنابراین اگر نسیز تمام رابی انجام تنزد چکیر کوز دست ناریک نکل ساریخ در چسمه نه دی ام المؤمن پوچندن ارتقفصون وقته که کیا لقب سون در بچیک نه بعض منافقین کنیسیز جازرت با پیغمبری بستینجی در تچیکون زیاد پیغمبر هست که اشیاء نگته بستینون چونت خداوند عالمین فیق بکوی کنست است من تغز نگز او قرار تنگت یکوشیا پس خداوند عالمین فیقبوشی جس برا پو پیغمبر فیقبولا طور بچین پیغمبر سنین لازر چو خداوند فیقبوش ازم یا رسول الله نکوی کبن بر یعنی بوش یعنی کنس بی بوستین کنه در امو قرار تنگت امو چون من ینچه منزل باید با این و الا عالم شش برگوش از این امو معامل یون چازینگا امو چیز که ترکوز نکوی لخبو چکچمه نه اگر یک مجتهد چی جامع شرائطی یاد کن چی امویا ترکوز ناریگ نه چی امی لخبو چت بنزر چازینه آیا حد جاری و چه بنزر چازینه معتل چازینه چچزمین دو دی ام المؤمنین زل چونس باید بگی روایات بین اهل سنت کنشی کرونه ام مختوز عمل مختوز من چیزس برسول الله من فاطمة من تغد فاطمة وكانت يعني زهراء مرضية فاطمي في قيوت إذا دخلت عليه نبسا وارد سوزس نارينا پیغمبرك فاطمة في قبو وقته که وارد چنا عليه پیغمبرك قام پیغمبر في قبو وغلست إليها من تد زهراء مرضی شغفی احترام يعني پیغمبر يقول لنست بدو عائشی چکن نقل بيت فقبلها ورحب بها پیغمبر بها بوسیس زهراء مرضی بها بلها باحترام بتبا هم مبارك لغبونی که بوستن بتبا وأخذ بيدها زهراء مرضی مبارك لغبون لكم بتبا فأجلسها يغت في مجلسه خلق دكسيكا خلق دك باید بی جگه که زهراء مرضی بيقبو يغت با دو ام المؤمنین عائشی چیدن نقل سون دیگر زهراء عظمت بلتون وکانت هی اما خود زهراء غلام اذا دخل علیها نمیستم زهراء زمزکالا پیغمبر بیقبو داخل سون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قامت الیه زهراء مرضی بیقبو سام وقلن ستبا إليه پیغمبر فاعترف له مستقبلة استقبال بتبا ها
پیغمبری فیقل سوس چت با استقبال بد با و قبل یده زهرای فیقل باسه بد با یده پیغمبری فیقل مبارک نقوله هم زهرایی سید باسه بد با پیغمبری لحب پیغمبری فیقل سیز زهرای مرزی دوست المستدرک على الصحيحين رجعتي رسي عن أبي سعيد كان قوس زرد يا أهل السنة شدياننا قال قوس زرد لما نزلت وقت نازل صوم وآت ذا القرب حقه خداوند عالمين في أبو دستور كلية تنصار قال لما نزلت نازل سون یا وآتی تمہیں ذل قربا ذوی القربا حقه کی حق تو دو تمام عمله خب اولی که دی عمل بسوز بچه رسول الله بیابوز گاسو چی حق بو ادا بس تو بچه که نه دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری فیقل دعوت بس فاطمی فیقل اسکت زره سلام الله علیها فاعطاها فداک رسول الله بیابی حیاتی انو که آیا پنازل چاچک نه مسکن انزل خود اهل سنت کنی شدی اغنون نقل بید جز اهل سنتی یعنی انس ابن مالک جک و بریده جيس كوسيس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روي لسي حديث بها پیغمبر قراءت بس هذه الآية آية بو خداوند في بيوت دننكن أذن الله خداوند عالمین فی ابو اعلان دست ان ترفع من تل احترام مقام بالا دی آیه شریفه پو وقت کی نازل سو پیغمبر فی ابو قرائت بانا فقام الیه رجل شخص قغلاس فقال أي بيوت هذه يا رسول الله جعلن كننجو خداوند عالمين في أبيشة احترام يطبع بي عزت يطبع خدا يشيد يا لكسين رفعت يطبع بي نمكن غنمكن انزره شخشيس تيانا فقال قال صلى الله عليه وآله وسلم بيوت الأنبياء من تام أنبياء كنن كن إن جواب تامنا فقام إليه رسول الله ترب لنس أبو بكر لنسنا فقال يا رسول الله سؤال دو يوم دي آيات شانيانو يا رسول الله هذا البيت منها آية جنابو فتاسوما أمير المؤمنين في أقبنان يطبع زهراء مرزنا بينو يطبع لذا إشارة مثل هذا البيت منها آية جنا بسا أنبياء كنا تخصينا وكنا بتسجد البيت علي وفاطمة بختي علي عليه الصلاة والسلام فاطمة سلام الله عليها ينام بسام آية أنبيائنا كنت تخصينا قال نعم بل أولك كسلمس بل أنبياء كنا تخصين بل كتي من أفاصلها من تغنى إنا كن بتي أنبياء كنا بتيك جنا بلك سنة فزيلة تليون پیغمبری بیا بوجه فزیلت بسیط بی تریسنا گریل توست نزهرای فیقبی بهترام بسه بلکه تمام انبیاء کنن کل بهترامی بسین سوال باچه که نه خب جی سنت بسن اهل سنت کنشی که همونه این چی رسی روایت بو ان انس ابن مالک رضی الله عنه كيشي ترى نقل أن رسول الله
رسول الله كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها من تادا پیغمبر زهرای مرزینا پسرگلبا 6 أشهر تترك إذا خرج بالصلاة الفجر يغفف يغلى وقت پیغمبر في مسجد أنوغا يطيط بوقت أنوغ تترك أناس نقل بأهل السنة كل شداننا يقول پیغمبر في كسلم الصلاة يا أهل بيت پیغمبر يقول في أغلى وآيات بوقت أنوغ يا أهل بيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دي آيات بتلاوة بتسوق پیغمبر يا أهل البيت إنما يريد الله خداوند عالمین به تحقیق اراده بسن لیذهب عنکم الرجس من تغذیت شتیانو تمام بلیدی شتیانو گناه پاک بسن اهل البيت ويطهركم تطهيرا من تغذیت پاکیزه بسن جرنا یہ آیا پتلاوت بس زهرای مرزی ناپوسل زترو ینا کل پروزم سے اما تكشير روايات عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدنا يعني تهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ل9 أشهر زرقوه يأتي يوم الباب پیغمبر في كل يوم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين في بنجي يوسنا عند وقت كل صلاة قافيا وقت إن فيقول كسلب السوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دقلتي كسلم قدسك آيات بزرن الصلاة رحمكم الله من تانا في غير خداي رحمت بجدك تقبسوشك كل يوم ابن عباس كل يوم 5 مرات زرقو من تغنى رسبغا في أغواض غيكا جينا وبلا زهراء مرزي بينا وبلا تعرف شوي سرس حديث بو تمام أرضا لسنة كشتيانونا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ونا شوي سرس في حلية الأولياء زربا يطبي أهل السنة كتاب ينوق لينوق قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة زز ما رأيت أحدا ولا تكسر ما قط أبدا فاطمة سلام الله عليها أصدق من فاطمة صادق نظر كنجر غير أبيها من دغنا بابا من كان تمام صادق تر يطبع سو زهراء مرزي أبو أزدقيت بس أمل وسيام أمل زهراء يخفي صداقت بك بس من دغنا خود عایشی چیشی دهن اهل سنت نقلبت زهرای مرزیه فاطمه تو سرق علامتون غیر ابیها بابا من کن بابا صادق این زهرای بقو غیر یوسو علامتون چوک سمرسی حدیث بو عن عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر فقیمه فاطمة عائشة نقل بد أرسلت إلى أبي بكر طرف لا قالت تسأله شخشي
تسأله سؤال باید بفرید میراث و زرای بپیر زرای مقام واقع مظلومیت و کافین گاسو چیچور سدا دنیا ایرالا چاچی نکویر سپودمگه که چرگوش از اینا حکومت لچرگوش از اینا شریعت سال بچرگوش این سپو عجیبه دی عیشیشی دل نقل بد من تخصنا تسأله میراثها من تخصنا ایرسپو من رسول الله بيقبيقو آتس سؤال بد أنا إرسن تمام ما معلوم صوم أما بكر زمانه بس ما كان يطبع جي وقت بيانو زهراء مرضية بشاقة كانت تنغيت تسأله ميراثها ميراث من رسول الله مما أفاء الله عليه من خداوند عالمین فیق شزده بسید با بالمدینتی مدینه نشزده بسید با عدو تلبز عدوش نتله مدینه نو پیغمبر فیق بزمین یاد با زهرای مرزی فیق بولا چیک و فدکین نیسنس فدک بو دونتی و ما بقی من خمس خیبر آنوک نکوز باید بی خمس جسم بو من تخزنا خلیفه اول سیست اشیب سکر یدبا خود عایشیش در نقل بد جو کر یدبا زهرای فقپوز وقتی که یتم سمپو تلبتیگنا فقال ابو بکر چیزست ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال پیغمبر فقپوز کسل بوسید لا نورث ما تركنا صدقة من تلاقي وارث كل يرسل تزبرد خيل عجيبة دنيا دا خيل عجيبة دنيا نعمل كوري أتو دنيا دي رحلة شان يرسل تبجا أما پیغمبر بيابي موجة تابي تبجا خيل عجيبة إنسان جنا مطلب بجتان لا نورث ما تركنا دچیک لسکن پونگاما صدقه دون منطقه صدقه اینزر ست دکن ازیز عایشه در انما یأکلو من تخنا بتحقیق زاجت آل محمد فی هذا المال یہ مال پیشنا باله پیغمبری بیا بیا آل کنی سانزاچین امت کنی سامالله بجو وإني والله قسم بذا لا أغير شيئا نستغير تامن چی کاری من بگه تغییر تامن یعنی که چین با اصلا سوچه بوسان چی این پین با دنیای عالم آیا مردم کنی خلیفه چنه خلیفه زنه لیستر دنیا تنگا خلیفه از کل مغبا خلیفه دنچه سومیش کنه خب الله خود دو سوچی که دین یاد نده سوسی تنم نچوس خلیفه چوه خب چی زرد ها نستغير تنجس من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دو صدقة رسول الله عن حالها يحال صدقة جنتك يختزين التي كان عليها في عهد رسول الله پیغمبر زمان انتیوت بنا حدود پیغمبر جگه که ندوک چزین نسل چزین ولا أعملن از عمل بجزين فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تغنى عمل بجزين به رسول الله چی بس بنا رسول الله معصوم خدا حفظ باید به پیغمبر افضل پیغمبر حدود اصبون از خرارتا بجزين توس ها جوغا اومی فرد گوش مالین نتا توجه نيوم فأبا هنا عائشة زنت فأبا ما نأسو أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة من تغنت مما يطبط بشجاننا زهراء مرضية لا كري إرس مما يطبط منها هجر سيس بيبكن كن فدقنا غير فدق شيئا تمام مميس
فوجدت فاطمة فوجدني أي غضبت خد على سنة جنا معنى تنصيد فوجدت فاطمة من تنا فاطمة لغضب جو على أبا بكر قال في ذلك إرسي من سويت بك فحجرته زهراء مرضي يقو أبا بكر شجامنا دوريس تغريس فلم تكلمه تكلم بس أبا بكر نرسه حتى توفيت من تغنى زهراء مرضي يقو بدرجة شهادتهم وعاشت بعد النبي پیغمبر زل زندگی بس 6 اشهر زترک نتی روایات نا تاریخ نیوز کن پو یغما سمچو نچوغا یغما یش سم نچوغا یشیوی نچوغا دیوین دیگه تانه من دو بطیک اما خوی نقلبت زترک زهرای مرضی که ابو بعد از پیغمبر لسکنین فلما توفیت وقتی که زهرای فیقو به درجه شهادت چاچگنه دفنها زوجها زهرای فیقی غربت باید دلپتا زوده علی سنت کتابیانو من تزنه زهرای فیقو دفن بذکری دغبود امیر المؤمنین فیقوس زوجها علي فقلنا ليلة زلا ولم يؤذن بها من تغنى إجازة متاز خبر ما بس أبا بكر لخبر ما بس وصلى عليها علي فقوسيس زهراء مرضي في بس ندفن بس تجبيرسي السيرة الحلبي وفي كلام سبط ابن جوزي رحمه الله أنه يعني أبا بكر نقل بيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب لها بفداك دي روايات بنظرت پیغمبر في موجود بارها سوزت بها ده آخر أول بيغ زهراء مرضي في قچاچگنا كتب لحاز بياسون زهراء مرضي في أقبلا أبا بكر بفداك فتاك زبي ستانس شوخ جزبي سيوتبا ودخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه ها عمر داخل فقال ما هذا يجين الله رب جل جلاله فقال كتاب كتبته أبا بكر الزرن نلتانا يوشوشو تين غازبي ستغسين لفاطمة بميراثها كل إرسي فشي ستغسين زهراء مرزي في إرسي من تغسل زهراء لمن شكذر غاسز بليس تغسل من أبيها كل بابي إرسبو دي وقت بيانو فقال عمر شزرت عمر زس مما تنفق على المسلمين مسلمان چیزا تنوانی خلیفه علی کنا غصب بس غصب خلافاتی که جگه کنه دوک سده که دوک پسا چه سانو گوش ازید زهرایی کنه ظلم بسا چه که اوزد با جی تمام ما که اوزد با لیزا کن زدد مما تنفق على المسلمين مسلمين كلها كتام تني هذا قلنا جو زهراء مال كل خلاص زوجتان سنة ومن لا كتام المسلمين كلها وقد حاربتك العرب من تانا عرب بورجان تانتاسين كونا دسكيبه كيغا تجيز مثلا جان كيغا مال بيغا تجان تاجين كما ترى كرا لا توما بدا كما ترى كان تو ثم أخذ بس عمر الكتاب فشقه لگی کتاب بود گیز باید بشخشاق بود عمر ایشت فانستانس
یا تو گیجت فانزر بر لین اصلا جی مسوگا چیک نزارای مرزی فیق به حق و اتاجوک حتی خلیفه جز کن بول احترام دوگا خو خلیفه سوسی اینا خلیفه سیز ویستا ما اوبر جت فانزر خلیفه میش جز به خلیفه یوینده یه مراتبی مرحله کلیم جت فانزر ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب من تخسنا جی جگه که دوکس بیاد پیلزلا علی گوشنشین بسه علی جگه که دوکس بیاد پیلزلا بعث عمر بن الخطاب إلى علي طرف لكالتس ومن معه من تخسنا علينا ينبويت كان كنا ليخرجهم كونفيزدون من البيت فاطمة رضي الله عنها من تانا فاطمين ريوت كان كنا شوزجون بيعدبه وقال أبو بكر إن أبوا علي اگر علی فیقپوز که تو منعصونا اگر بیوس بیعت بمانا فقاتلهم من تن خونس جنگتو جاء عمر من تن عمر الى بيت فاطمة في رجال من الانصار ونفر قليل من المهاجرين عمر سان انصار كنامه ونفر رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين مهاجرين كنا نبقتك كتيوس فقال والذي نفسي بيده دزات بدرسن از قسم برد نفس بدرسو چک بیوتا لتخرجن إلى البيعة كنتان بيعت بابا بكر لكنتان بيوس سوسة كنتان بيعت بنبوز أو لأحرقن البيت يا كنتنا بلغاز متان جسين عليكم كنتان يجخسه فدعا عمر سيس من تغنى كوزس بالحتف شنكن وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن من تخزن يا خالصو أو لأحرقن كنتان سرق بيوت بإن على من فيها خلو سيدنا يدنا في يخسن فقيل له يا أبا الحفص لا حفصي أتا إن فيها فاطمة من تخزن دان فاطمة يوت فقال وإن يجوك يوم روايات يوم إن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة من تخزنا قالت علي من تغلب بيعت با ينظر فلم يبايع فجاء عمر بيعت باباتن عمر يوز ومعه فتيلة من تخزنا ميكوريوتسو فتلقته فاطمة سلام الله عليها على الباب زهراء مرزي يقول يترك فقالت فاطمة سلام الله عليها زهراء يقول كسلم يا ابن الخطاب زهراء مرزي يقول كسلم يا ابن الخطاب أتراك محرقا آیا کری نظر نقصنق بطومتا بابینیزگو آیا علی یقول بیعت ببازسناری نگیزگو سنق بیاد با صحیح نظر بنا قال نعم وذلك زهراء مرزي شقيق نام فلمتك بيضبط أقوى فيما جاء أبوك ينتبابات شو بيضبط وحي بوباتيكين بالاترين بس بتا سوغا معلومات سوغا زهراء افتخار نظام سي على سنة كتاب كدرنيوت من تغنى زهراء مرزي شغبي اشتغول متى ما يطبط خود پیغمبر فيغبوسي كم يطبط وحي بوباتيكين أعظم انذره اما
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقوسیس كسلمت وأما ابنة فاطمة من تنجيب موچوچو فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين من تخنا تمام بسرين كوني قبائن أول خلقتكنا تا آخر تھوڑی من کو وهي بزعة مني من تغنى نتكرين وهي نور عيني من تغنى يني أطبين وهي ثمرة فؤادي من تغنى نسني موائن وهي روحي التي بين جنبيك من تغنى روح يني بدن نوم وهي الحوراء الإنسية من تغنهور الإنسان شكلك متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله ظهر نورها للملائكة السماء كما يظهر نور الكواكب لأهل الأرض ويقول الله عز وجل لملائكتي يا ملائكتي انظر إلى أمتي فاطمة سيدتي إمائي قائمة بين يدي من تغني مقابل عبادة ترتعد فرائضها من طلب مبارك بدن كندرت من خيفة يكسروا وقد أقبلت بقلبها على عبادة سنكن يترف له على عبادة أشهدكم أني قد آمنت شيئتها من النار ملائكة قد شاهدت بتكشيك من تغنى إني قد آمنت شيئتها من النار زهراء بيروي بكان زهراء كغفي كسل كنك عمل بكان كل خزنز أمنتان جهنم ميشي كارونا وإني لما رأيتها پیغمبر بيقوز كسل بغت من تغلات وقتك قال زهراء بيقوتو بنا ذكرت ما يصنع بها بعدي ملايت يوغت زهراء بيقونا چما چندر بيات بو كأني بها قالت هوغت داره وقد دخل الظل بيتها زهراء لو بزلت سوزيت بوغا پیغمبر لدرتوغت وانتحكت حرمتها زهراء بحرمت كنت كحرمت سوزيغا لدرتوغت وغصبت حقها من تحت حقها سبزت بوغا لدرتوغت دغلقا بزهراء بيقوتوها چكنا ومنعت إرسها زهراء في إرس منع بس إرس بمن ما يطبق على دنتهم وكسرت جنبتها مبهرة سبها فجاس على دنتهم وأسقطت جنينها من تحت زهراء مرزي جوفي مباركي شكا بآيات بياتي محسن بسكن صوصن على دلتهم جنينها وهي تنادي زهراء بأبوسس كتنت يا محمد آذنس كتنم على دلتنا زهراء فلا تجابوا من تغنى السجي جواب تغببت وتستغيث فلا تغاثوا نيكا يزلم بدفع ما يوزلت فلا تغاثوا سجي استغاثية النبت فلا تزال بعدي يلزل محزونة مغروبة تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة وتتذكر فراق أخرى
وتستوحشوا إذا جن الليل لفقد الصوت الذي كانت تسمع إليه إذا تحججت بالقرآن ثم ترى نفسها ذليلا بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة من نظراء مرزي يقول سمت بابا يبدو وقد كانوا عزت در ذليل سوزة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة عزت مبارك لك وستغت فعند ذلك يونس الله تعالى ذكره بالملائكة فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا فاطمة اقتلي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ثم يبدأ بها الوجه دبللا من تغنى ليس نتنام ومجازين فتبرز فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران من تغنى مريم بنت عمران في عياد الله تمرزها وتؤنسها من تغنى حضرت مريم في يغيد من تغنى تسلي فرسي التي فتقول عند ذلك يا رب إني قد سيمت حياته دي وقت بنظراء مرضي في أبوز غزل بگو خدایا من تغنى زندگی بشیدن قدس وتبرمت بأهل الدنيا فألهغني دنيا تكالنا كافيسو دنيا جتيان دبت برازيمت فألهغني بأبي وبابنا ملحق فيلحقها الله عز وجل فتكون أول من يلحقني من تن أولين كلا تبطت زهراء مرزيات من أهل بيتي وهي أهل بيت لشتانونا دقلك سلم فتقدم علي مهزونة نيخت بلدنت مهزونة مغروبة مغمومة مغصوبة مقتولة نشتهم خلطنا فكرنا غصب صوصة يسبل غصب لكره مقتولة نستان شهادتك تونه فأقول عند ذلك پیغمبری فیاپوس که سلمون فأقول عند ذلك یہ وقت آنونگس زرد کی اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها نزل اللهم لعن خدای لعنت بودو پسوشک من ظلمها نچی ظلم بکن بی وعاقب من غصبها خدایا یرسی عذاب نازل بست من غصبها غصب بس كنستار زهراء مرتي فيقبي فدكن وذلل من أذلها خدايا الذليل خاربس من أذلها زهراء فيقبو ذليل وكنكن وخلت في النار إن دار جهنم حميشة يق من ضرب جنينها دسوتيك بوسيسيس ها دجيك ودق چوتا ستجنينها باید في محسن دنيك حتى ألقت ولدها من تغن مباركه
میگه آتو پو دنیایی که وجودی است الخد ولدها فتقول الملائکة ملائکان زرت عند ذالکی وقت پیکا آمین. پیغمبری بیا پوس کسل میگوید نزدست باید پی یه دعا کنی که ملائکانی سیز آمین اجابت بزرد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى